Tama ada kulo. Kan pulos kulo. Ahí va, ahí va. Ewa, margirib, ada anak kapsa. Intasit anak kamsa, anak grib. Exit 5, ana. Inta syugol syugol inta. Inta sawak o syo. Isawi na Saudi Arabia ya mudir. Sadik. Ay mami, hindi ko kinaya ubusin mami oh. May kalahati pa ako naiwan. I'm burping. Yala masalama ya Sadik. Masalama. Pare. Salam pare. Aywa pare. Yala, anaro. Opo, hindi ko kaya ubusin. Pambira. Pilipino ako. Pambira naman to. Arabic tayo. Arabic Pilipino ako. I'm Filipino. Arabic ng Arabic tapos Pilipino pala. Ayan lang oh, sayang. Papakain na lang yan sa ano, papakain na lang yan sa kambing. Kalas. Busog na ako. Laki na ng tiyan ko, busog na. Shukran. Assalamualaikum. Shukran. Shukran. Uwi na. Ayan, thank you so much guys. Ayan, sa mga nag-support. Sushi, Ripa Fruit. Lalabs Mads, Mami Lily. Hi CBM. I'm going to show you one because this is a story that popped last week and it was one of the funniest ones that I've ever seen. Maghihintay ako guys kasi meron nag-message sa akin sa WhatsApp na katulong. May pabibili yata. Nabusog ako, nabusog. Talab Smiths. Thank you so much for the sweetie meats. Oh, busog repa. Ayong ubusin yung ano, yung tawag dito, yung tinapay, kalahati lang talaga kayang ubusin doon. Pang tatlong tao yun, 2 tao yun eh. Masarap din maminsan-minsan kumain ng ganun eh. Namiss ko lang kumain.